रमजाननि गोथार समाव मन्त्रि शरण बरुवा आल्लाहनि खाथियाव आरज गाबदों। शरण बरुवा आल्लाहनि खाथियाव आरज गाबनायजों लोगोसे सुबुंफोरनो लुङि आरो सारिबो राननानै होदों। बे खेबाव रमजाननि गोथार दाननि समाव मन्त्रि शरण बरुवा बुहुमनां गोजोननि थाखाय आल्लाहनि खाथियाव आरज गाबनायखौ नुनो मोन्दों। बिथां शरण बरुवाखौ मासबाद बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय कपाटी जाम मस्जिदाव खुंजानाय मोनसे इफ्तार फोरबोआव बाहागो लानानै आल्लाहनि खाथियाव आरज गाबनायखौ नुनो मोन्दों। मन्त्रिनि नुजाथिनायाव गासै 500निबो बांसिन मुस्लिम सिबियारिफ्रा जयै नामाज खालामदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव मन्त्रि बिथाङा रमजाननि गोथार समाव रांखान्थियारि लोरबां थाखोनि गासै 300निबो बांसिन सुबुंफोरनो लुङि आरो सारि रानना होयो। रमजाननि गोथार दानखौ नोजोर होनानै मन्त्रि शरण बरुवा गावनि बियाबनि सिङाव खुंजानाय इफ्तार फोरबोआव सानफ्रोमबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। रमजाननि गोथार समाव बाहागो लानानै शरण बरुवा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो आबुङै मिथिना ला। सचाके আজি कपाटीर जामे मस्जिदत आमी रमजान माह उपलक्षे इफ्तार आयोजन करिছোঁ। प्रथमे मैं आमार कपाटीबासी राइज लगते अসমबासी राइज सकलोके मैं रमजान माहर शुभेच्छा ज्ञापन करिছোঁ। तो अलप आगते आमी इयात इफ्तार करिলোঁ। এই ইফতাৰৰ মেইন কাৰণটো হ'ল যে আমি ইয়াত একেলগে এই ৰমজানৰ মাহত সবে ৰোজা মানে আমি একেলগে যাতে এসাঁজ খাই আমাৰ মৰম আমি যাতে বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ যি মানে আত্মীয়তা এইটো যাতে বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি এই অনুষ্ঠান কৰিছোঁ। নতুন নহয়, এইটো আগতো আমি কৰি আছিলোঁ, এইবাৰো কৰিছোঁ। তো আজি ইয়াত ইফতাৰৰ লগতে জড়িত ৰাখি পেলাই আমাৰ কিছু একেবাৰে অচল ব্যক্তিসকল আছে, যিসকল ব্যক্তি মানে নিজৰ যিখিনি কাপোৰ কানি কিবা কিবি নিজে কিনি লোৱাত অকণমান অসুবিধা আছে, এই ব্যক্তিসকলক মই নিজে আজি মানে তেনেকুৱা বস্ত্ৰ মই লৈ আহি দান কৰিছোঁ। কাকবা লঙি দিছোঁ, কাকবা শাৰী দিছোঁ। তো মই নিজে অন্তৰৰ পৰা মোক কৈছে যে এই ব্যক্তিসকলক মানে দিয়ক আৰু দি যিহেতু মই অলপ শান্তি অনুভৱ কৰি আছোঁ তাৰ কাৰণে এইখিনি দিছোঁ। আৰু নিশ্চয় মই আল্লাহৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যেন আমি সকলোৱে যাতে আশীৰ্বাদ পায়, এইটো লক্ষ্য ৰাখি মই আজি ইয়াত এই অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ।